Yesterday, 2 days back, Chief Minister is on record on 15th August की उदक एक मनशाक उमकें लिटर फुग्याचें दिवपाचें आसा आनी आयज वाचलें की लायटीचें कन्सेशन करपाचें आसा. These are all election stunts. तुका खरेंच लोकां खातीर करपा जाय आशिल्लें जाल्यार जेन्ना कोवीड जालें लोक इतली त्रासां आसले लोकांक पयशे नाशिल्ले तेन्ना करूंक तूं कोणाक आयलो तेन्ना तुजे दोळे उगडूंक ना. Though as the old saying goes, it's better late than never. करूंक गेले ते आम एगेन्स्ट न्ही पूण टायमार करपा जाय आशिल्लें ते टायमार तुमी करूंक ना. आतां तरी लोकांक हें कन्सेशन दियात. आनीक एक गोश्ट जेन्ना इलेक्शन बोगलेक पावली तेन्ना एक पावट सरकार म्हणटा मायनिंग सुरू जावपाचें आसा. 4 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी मायनिंग गोयंग टू रिस्टार्ट. सगलो देश जाणो आनी गोंय जाणो की गोंयचो इनकम वॉज ऑन मायनिंग. आनी सेकंड was on tourism. Tourism has come to a standstill because of COVID. And mining फकत बंद आतां सांगला 4 म्हयन्यांनी रेज्यूम जाता. हे 4 म्हयने म्हणटाय ते 120 दीस जाल्या पुरोय 450 दीस जायनासल्या पुरोय. मातशें हांव सीएमा कडेन मागतां आमची तर गरज जाय केंद्राक मेळपाक वो कितें करपाक. वी आर देर इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. आमकां लोकांक गोंयांत कितें बरें जावपाक म्हूण आमकां निवडून दिल्लें आसा पूण तुमचो सरकार हांगा दिल्ली तुमचो सरकार. हांव तरी एज एमपी कित्याकूच तरी म्हज्यान करपाक शक्य आसा एज द एम्बेसिडर ऑफ गोवा टू दिल्ली टू द पार्लिमेंट. आय एम देर विथ यू. पूण लोकां खातीर कितें गोंयां बरें जावपाक जाता तें जाता तितलें बेगीन करून दाखोवया. दुसरें आयज आमकां रेंव मेळना सँड एक्सट्रॅक्शन पूण चोरयां सगलीं मेळटा. चोरी काडटात ऑफिसर आहाय ते पयशे करतात कोण करप्ट पुलीस आहाय ते पयशे करतात सगल्याक मेळटा. पूण प्रायस कितलोच वाडलो कित्याक लिगली सँड मेळना म्हणून. आनी सँड नासतना कांय जायना. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां दोड उगड्याक आनी मायनिंग तें लीज दिया वो दाखोवया स्वाद खंय काडपाक जाय तें. नाजाल्यार आमचे रिवर भरून मुखार डिसेंटींग करचें पडटलें आनी पयशे मोडचे पडटले. सो तुमी पयशे घेयात थोड्यो प्लेसीस इयरमार्क कराय away from bridges, away from the barns, आणि जाता तितलें बेगीन ही रेंव काडून दियात legally so that the prices are controlled and sand is available because so many new constructions that are coming up. You cannot do without sand and price of sand is prices are soaring like anything. They are touching the skies. तिसरें हांव सीएमाक मागतां एज अ होम मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत इतली सकयल पावल्या. आयज एवरी सेकंड डे रेप कोणाक जीत मारलो कोणाक आनी कितें केलें हिंग कोणाली चोरी केली हिंगा चेन स्नॅच केली. मातशें पुलिसीचें मिटींग घेवन ऑल दीज जे पॉयंट्स खूंय सुबेज जाता तांचेर लक्ष घालपाक आनी जे कालप्रीट जे साबोडटा तांकां भरपूर पनिशमेंट दिवपाक तेन्ना बरी आसतली आनी लॉ एंड ऑर्डर सारकी आसतली. आतां आमी पळयल्यात
ह्या दिसांनी people are getting so many calls for jobs. कित्याक एलिसम बोगली पावल्ली आसा. आमकां जाय लोकांक जॉब मेळ्ळोले, पूण I request the government to see that people get jobs on merit. दुसरें, don't take them बेश्टे घेतले म्हणून दाखोवपाक on contract basis. तांकां permanent job दियाय, कित्याक ही सरकाराली ड्युटी. आज अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा वाडत आहा, कितलो मुखार पावला. आनी जाता तितले बेगीन लोकांक जॉब दिवन, जो लोकांक आयज पासयेर जातात, भुरगे इतले शिकून दे आर जॉबलेस. सो जाता तितले बेगीन तांकां जॉब दियात. आयज सेंट्रल गव्हर्मेंट तरी पळयले, they have got plan to create monopoly. आनी वता थंयसर प्रायवेटायजेशन आमी आयकिल्लें आसा. पयलींच जेन्ना आमचो पार्लमेंट चडटालो आर्ली पार्लमेंटा सेशनाक, सो मेजर पोर्ट्स तांणी हें केल्ले आसा, given to private sector. Many of them, and 6 ports तांणी आतां रूल चेंज केल्लो आसा, and including आमगेलो गोंयचो. They have given more powers to the whoever earlier used to be chairman, now then whatever post they are going to call, तांकां nice powers दिल्ले आसा. Tomorrow everything had to go to center to decide. Today they have powers to decide. We are not against. But don't increase the jurisdiction of the port. तुम्ही पोर्टान उदोऱ्याय. सरकाराचेर एगेन्स्ट नाकात, तांचे पावर काडून अशी आमची म्युनिसिपालिटी दे हॅड पावर्स. Some areas पंचायत had powers. तुम्ही सगळी काडून तुम्ही थिंगसान डिसायड करून उरतात. हें आमकां गोंयच्या लोकांक नाका. And I am requesting the Chief Minister. Last time I had said, when there was assembly, pass a resolution in the assembly, send it to the government of India. Give me a copy. Let us have a joint meeting with Prime Minister, all party meeting. But we must ensure that port doesn't encroach on the lands of the state. Let them look after the port. We are not against. Now we have seen this privatization of central government. They want to bring railways, some of the railway stations, some of the roads, insurance companies. They are destroying public sector undertakings. Maybe some public sector undertaking is not doing well. Streamline it. Pull them up. So instead, don't privatize it, give it to 2 or 3 families. Airports, ports, you see few families are monopolizing this. During Congress regime, also we had privatization, but to the minimum extent, where market had least investment. But today, all these big things, they are trying to privatize, which is wrong. So I want to tell the central government, whatever was constructed by Congress, you people are destroying. So that should be stopped immediately.
So we want, this is democracy. Hear the voices of the people. And I think and hope that the eyes of this BJP government will open and look after the interests of the state and the people of India. Today again we have seen petrol prices have gone nearly 100, and when they decrease 20 paise or 30 paise. When it goes up, it goes in rupees, 10 rupees, 5 rupees. So my point is, please don't say that Congress, whatever bonds have taken, the bonds were taken for a certain purpose. Now you have so much time. Every year maybe you pay the interest, but so much time you all had to streamline. Instead, when the international price is only around 70 today, during Congress time it even went to $140, but the prices were around 65. Today it is touching 100. So don't blame the Congress. You people are ruling for the last 70 years, it is the 8th year. Anything you talk, they say, oh, it is Congress were done. You all are good, destroying all the good things that Congress has done over the years. In 7 years, you all have destroyed most of the good things that the Congress had kept alive. कितें question आहा? कोई जायते discuss केली in the interest of the party. Whatever I feel, I told them. With regard to change in leadership. Everything, not only one thing. How our party now elections are close by. How now we have to strengthen the Congress so that we, in the next election, we all know that people are fed up of BJP because they have not done any good thing. So the only party that can replace BJP is Congress. And we have to strengthen our party. So that is what I brought to their notice. Any changes are planned? It is up to them. And आमची ड्यूटी केली की ते सारकें दिसत ते सांगले and party has to decide. आतां वयता थिंगा पळोवपाक वचत जाल्यार पूण मिटिंगे जाता थिंगा काँग्रेसी झगडीं जास्ताच. इफ यू गो टू काँग्रेस म्हणजे पार्टी वर्कर्स लेडिजां कडेन झगडटाच वयता थिंगा. कित्याक लागून अशें दिसता तुका? कित्याक एक भाशेन एक पाट चिंताय न्ही. से आतां आमी आयतून सगळे एक भाशेन चिंतनाय. सो हे वर्कर्स येताय ते आतां जायते जाण जॉयन जाताय ते भिताय हाका तिकेट मेळोन ताका मेळोन देखून ते सांगताय. Each one has some followers and they put their demands. There's nothing wrong. Party will take the decision in the interest of the party. पण इलेक्शनाच्या तोंडार जे आता कितें जाता न्ही सांगेत जाले हांगा आयताले ते जाता ते इज अ गुड सायन. It is not a good sign, but you cannot avoid. ते एक जाण आतां आहाय जे तिकेट सोदताय. एक लागीं म्हणटलो आमकां दिवपा जाय तो काल जॉयन जाला तो पयर जॉयन जाला. That nobody can stop me. Party afterwards listening to them, they have to take a decision. वोट चिदंबरम जे आला कितलो पॉझिटिव्ह जातलो आता इलेक्शना टायमार म्हणजे काँग्रेस He is a very senior statesman. आनी ताका धाडला पार्टीन सारकें पळोवन तांकां to bring to their notice what is the actual position. आनी तांकां कितें आयकोंक जाय तो सांगतलो पार्टीक हायकमांड. गोंयांत इतले व्हडले व्हडले लिडर आसतात दुनिया तशेंच एक सीएम आसा किंवा एमपी आसा तरी आसतना येदो व्हडलो पी चिदंबरम सारको लिडर
पळय पूण आमी विचारना मागीर सांगपा आहा तें सांगलें इन द इंट्रस्ट ऑफ द पार्टी इन द स्टेट तो वचून मॅडम हांव तांकां डिस्कस करतलो डिसिजन घेतलें पण गोवन लिडर्स लीड करपाक शकनाशिल्लो काँग्रेसी. गोवा लिडर गोवन लिडर म्हणजे लायक यू आसा आनी खूब जाण सिंगल आसा मागीर कितलेशेच लिडर आसा राणे बाब आसा होय, सिनियर मागीर. हे प्रॉपर गायड करूंक शकनाशिल्ले का म्हणटा एट द टायम ऑफ इलेक्शन. समजूंक ना ईच वन थिंक्स इन अ डिफरंट वे सो कोऑर्डिनेट कोण करतलो आमी करूंक जायना ना देखून सेंट्रल आयला आमचे ओपिनियन घेवन तांकां दाखोय सांगून मागीर डिसिजन घेतलें इन द इंट्रस्ट ऑफ काँग्रेस इन द स्टेट पूण कोणें सांगलें लिडरांनी सांगलें न्ही कितें दिसतें फॉर एवर थँक्यू